atau email punya, atau colorectal punya semua. Kami dah kurang, sama ada patient tak ramai ataupun kita kerja kuat lah, mungkin kurang sikit. Sebab kita banyak buat screening juga. Dia punya ni. So akan cerita pada screening dengan tiga-tiga penyakit ini dengan prevention je lah. Okey, kalau semua tahu kan, organ reproduksi female, yang kita ialah bahagian yang akan saya concentrate today, mana nanti punya tu, cervix yang common ni, ovary dengan endometrium, 3-4. So kalau kita tengok as general rule, cancer in Malaysia ni campur lelaki dengan perempuan. So 100,000 people dalam Malaysia ni akan dapat one time cancer, and 1 in 4 if you're aging lah, especially Malaysia sekarang dah aging kan, 1 in 4 banyak. And the ratio more toward a female, okay, because of breast cancer kan. And the top 5 cancer is breast, colorectal, lung tadi, dan cervical. Tapi di Malaysia dia lain sikit. And fenomena Chinese, mungkin dia reporting, saya pun tak tahu. Tapi kat Malaysia lain sikit. Okay. Dia lepas payudara and colorectal diterus kepada cervix. Kalau paru-paru ni dia rendah sikit. Saya tahu sebab apa. Kalau dalam female lah. Tapi kalau campur semua still tinggi lah paru-paru. Tapi female mungkin ada reporting ke, saya pun tak tahu. But mostly kita punya cervix dengan ovary ni lagi tinggi daripada kalau kita compare dengan lung. Okay. So kalau kita tengok dunia pun globally dia sama juga. Tapi di cervix ni yang ke-4 lepas lung. Mostly 4 lepas lung. Kita cerita pasal cervix lah. Semua tahu kan? Cervix area ni dalam dia cervix ni kecil je actually. Dalam 2 cm. Small, 2 kali 2, very small. But dia punya disease is burden to us lah. Dari segi ekonomi dan juga workload. Okay, this area kita cerita. Dan dia punya area paling penting sekali dalam cervix ni is bahagian ni, transversal zone. Transversal zone. I juga akan cerita pasal patologi dia, pathogenesis dia, prevention. Okay, dengan treatment yang kita buat dekat hospital. So kalau kita tengok epidemiologi dia, worldwide, 5th. Ini untuk lelaki dia campur semua kan. 5th. 70% occur in the developing country. Maksudnya negara baru, negara-negara yang develop. Bukannya negara maju lah. 70%. Jadi macam Afrika, apa ni, kawasan-kawasan ni. Kawasan-kawasan mesti dekat Afrika, okay. Dia low dekat kawasan-kawasan Amerika dengan China, Australia semua low, very low. Dia mostly tempat-tempat yang ni lah. So it's a third common malignancy in Malaysia, and incidence 6.2 per 100,000. And the age is 35 years old. Okay, and the peak at 50 to 74. Chinese are higher, mungkin ada reporting from day, tak kita report, and mortality rate is 5.6 per 100,000. Okay, ini kebanyakan ada. Kebanyakan kita buat pap smear kan. Kalau stamina semua kita kena buat pap smear kan. Okay, so sebelum kita buat pap smear kita kena tahu about the cervix. Okay, orang dia buat dia letak speculum, dia nampak dia buat. Tapi sebenarnya yang penting is this one, transversal zone. Ada 3 type transversal zone, type 1, type 2, type 3. Transversal is area ni between the columnar dalam ni dengan squamous ni. This is squamous junction, this area yang nak tengok. Penting. But almost 90% of the cervix ataupun pre-lesion sebelum cervix is this area dengan area columnar. 90% kawasan ni. So yang penting sekali bila kita buat examination, kita akan tumpu ke sini. Okay, dia ada 3 type. Kalau young lady, dia akan nampak. Kita boleh nampak dia punya squamous junction. Ini yang penting.
Kalau dia dekat-dekat pre-menopause, mungkin varied sikit. Sebab benda ni dia bergerak. Dia ikut kita punya hormon. Estrogen. Dia bergerak masuk. Jadi ini partial, tak nampak. Dia punya sperm collection tak nampak. And the third one, dia masuk turun. Ini menopause. So bila kita buat pap smear, contohnya kalau patient macam ni, kita tak akan dapat adequate sample. Problem. Okay, yang ni okey lah. Sebab kita nak sampel daripada pap smear kita tu is the area columnar ni dengan area Thomson zone. Ini ada dua-dua. Kalau tidak dia. Okay? Faham eh? And kalau kita cakap pasal spesifik, kita tak lari dengan HPV virus. Bukan COVID virus, HPV virus. Okay? HPV ni tak boleh lari. Dua, kalau spesifik, HPV. Okay. And the type of cervical cancer is banyak, 16, 19 dan seterusnya. Yang common these two, about 60%, 66% of the causes CSV lah. Yang lagi tu about dalam 35%. Okay. So what happened? The HPV ni they infected the basal layer Thomson zone tadi. Infected kat situ. So dia masuk dalam sel, dia alter the DNA, dia menyebabkan jadi pre-cancers. Okay. Tapi kalau ditanya, bukan semua orang yang kena infected HPV akan dapat kanser. But 90% of our body, the immune system, dia boleh curekan diri kita sendiri. 90%. Hanya 10% yang akan persistent. Yang kita takut persistent HPV infection. Persistent. Yang 10%. Dan daripada 10% ni, dia akan alter dalam masa lambat kan, lama kan, 10 hingga 30 tahun untuk menjadi kanser. Hanya sikit je. Tak banyak. Kalau kita tengok infection ni banyak. Tapi at the end of the day, yang jadi kanser is this amount. Kalau kita tengok, memang proven lah sekarang. Memang sebagai kanser is a process, 100%. And dia juga boleh menyebabkan vagina kanser, vulva kanser, warts ada juga, dan dia boleh menyebabkan kanser anal, oropharyngeal, and anal. So sekarang ni dia kalau dekat overseas dia discuss about this area untuk male juga. Yang female yang kita dah tackle lah. Kita going to eliminate the sebagai cancer dalam masa 10 tahun lagi. So saya tak kerja apa ni. So dia akan tumpu pada pasal ni lah, anal cancer semua. Sebab dia related to the HPV also. Okay. So dalam 15 HPV ni can cause cancer lah. Tengok lah. So daripada mana dapat HPV ni? Okay. Ni susah sikit lah. Kita nak terang kepada patient. Tapi nasib baik dia ada benda pun. Lagi. Dulu saya nak explain payah juga. Saya sekarang ni dia ada okey sikit lah. Dulu kita kata HPV infection is equal to a sex transmission disease kan. Tapi dia ada dalam 50% infection without penetration. Jari semua lah. Okey dah sikit daripada nak explain susah juga. Kalau kata 100% from the sexual kan. Gaduh suami isteri. Ramai juga yang bergaduh. Dia akan tanya sebab apa datang mana? Suami saya nakal ke? Tempat yang kita cakap lah. Kalau ada ni kita boleh cakap 15% boleh daripada jari. Maybe dia transmitted masa dia masuk ke toilet ke apa. Boleh. So mostly patient ni dapat HPV infection ni masa dia dalam separuh masa adolescent. And mostly 60 to 80% masa the end of adolescent dalam umur 18, 19. Okay. Tegar. Tak tahu tidak. Macam tu. Cek. Tegar. Okay. So kalau kita tahu benda tadi mengenai dengan transmission zone dan juga HPV infection tu, kita tahu lah cara nak prevent dia.
kita ada primary prevention, kita ada secondary prevention, and cancer treatment and palliative care. Yang ni tak ada apa lah, dah jadi cancer. Yang ni kita nak. Okay, primary prevention maksudnya sebelum benda tu berlaku lah. Maksudnya sebelum HPV itu menyebabkan sel bertukar menjadi carcinoma in situ ke apa kan. Secondary prevention kita check after dah ada perubahan dalam transition zone. Okay. So kita pap smear ni bermula lama dah. Kita bermula since 1969 when kita incorporate family planning service dengan MOH punya Maternal Child Health tahun 1969. And after kita ada change of health time, active health time, 95 kita more active, and in 1998 kita start the National Pap Smear in Malaysia. Lama kan? Berapa tahun? So kita screen biasanya umur 20 hingga 65 tahun. Okay. Awal ni kita buat every year, sebenarnya selama 2 tahun, and after that 3 yearly. Okay. Yang ni yang sekarang kita praktis lah. Okay. Kita sama kan kita praktis yang ni. Since 1998. And the agency kita buat ni agency hospital, university, PPKN, okay, mana yang military punya hospital pun buat, NGO pun buat. Okay. Yang ini tengok yang sekarang ni, tadi yang kita punya yang lama tahun berapa kita punya ni kita tak ubah. Yang ni yang American Association of Cancer Society. Sama je dia ambil 65, yang lain di sini. At the age of 30 to 65, kita start buat HPV DNA test. Okay. Yang sama. Jangan buat. Yang ni belum lagi. Kita tengah buat sekarang. Dalam projek. Untuk seluruh Malaysia lah. Tapi kita dah ada. So kita boleh reduce jadi 5 tahun. Tadi 3 tahun kan. Reduce banyak. Kita punya cost semua. So how to do pap smear semua tahu kan? Kata penting because tadi lah. Dia kena tengok transition zone sebab dia nak dapatkan sel ni. Mature and metaplasia squamous cell. Dia nak satu lagi dia nak endocervical. Kita tengok ni. Ini penting dua ni. Dua sel ni. Kalau tak ada ni kira ancestry punya pap smear lah. Dia rejected, dia kena repeat lagi. Kena repeat. So kita ni semua tahu kan macam mana buat pap smear, mula-mula label the explain to the patient, label the form, wash your hand, and then put the patient in the dichotomy position, dorsal position, and check the perjalanan lah guna speculum. And lubricate tu penting cuci dengan slime je, and lubricate the speculum tu dengan slime before you tengok the cervix, and then if you nampak benda tu macam banyak infection, dia ambil punya swab, send to lagi untuk tahu causes and treatment lah, and then you clean sikit and then you go ambil pap smear. Ni penting, step ni penting. Kalau tak betul step ni, ini menyebabkan banyak yang pitfall, yang banyak yang sampel rosak semua. Kita kena buat banyak kali. Okay. Sekarang ni ada lagi pakai konvensional. Kata baru saya pakai ni je, liquid base. Okay, konvensional lagi. Konvensional yang you masuk dalam bekas kecil kejar tu ada alkohol 95%. Ada buat lagi? Model semua lah. Semua pakai liquid base nak. Liquid base is just ambil the brush 5 kali and then put in the brush and sand for pathology. Yang ni dah tak ada. Sampai ini lama. So kalau dia tak ada pakai tu, sini buat lah. Yang inadequate fixation, delay in dripping. Okay, yang ni ada sufficient sample. Tadi because kita tengok betul, thick sample kita ambil yang ada secretion
yang ada secretion broken ni kita buang. Okay. And satu lagi jangan guna lubricant ni, ingat tu. Kadang-kadang orang pakai lubricant. Okay. Ini yang implant ni kita pakai implant. Ada banyak show pulse macam ada. Tapi kita pakai implant. When to perform tak tahu kan. Bila nak masa nak buat anytime when it's your period, jangan buat masa period. Okay, jangan buat masa obvious infection. 2 days of masa duchen jangan. Avoid 24-hour intercourse, avoid American clean. Okay, communication with the patient. Okay. Tadi pasal screening, screening kan. Yang ni yang talking about the vaccine. Okay, vaccine vaccine. But kita tahu 4 out of 5 people will get HPV, tinggi. And at least 6 type of cancer from this, and we can prevent 90%. So that's why Malaysian program kita tahu kan 2010 kita start the program of vaccination screening from the age of 13 years old of Form 1. This is school kita buat. Involve of 2,958 per school. Okay. Semua tahu kan? Kita buat school. So this one ada kita punya tu, sebab apa kita boleh mampu menjalankan screening vaccination to the school. Because satu kita dah spend lot of money USD. Itu dah HPV dah. Tak cakap lagi dah tak? Ada satu ke cakap? Ada satu HPV vaccine. National on the school base because kita ada good collaboration with education, and also education pun memang agree with us, and we have kita dah masuk incorporate HPV dalam kita punya vaksin punya program. So kita ada 3 jenis vaksin. Kita ada bivalent, quadrivalent, and non-bivalent. Baru sekali. Baru pun tak baru dah 5 tahun dah. Okay. Non-bivalent dia akan cover 6, 11, 16, 18, 35, 45, 50. Tapi yang dua ni dia hanya kita buat je. Okay. Ingat. So yang ketiga vaksin bivalent dan quadrivalent dan multivalent dia akan cover ni. 4. Yang ni ya. Bivalent ni dan sekarang ni rasa kerja tak pakai, kerja pakai quadrivalent, dia pakai Gardasil. Gardasil 4. Ni Gardasil 9. Bivalent Gardasil. Ini Cervarix ni kita pakai mula-mula masa 2010 vaksin. Sebab harga dia murah sikit dekat. Kalau ingat ni dari segi pound dekat di Singapura punya, kita cari tak jumpa. So kita bagi education kalau nak bagi Cervarix ni umur 9 to 14, 2 dos. Ini kalau terlepas daripada umur 14, umur 15, umur 25, 3 dos. Okay, sama. Kalau dia pakai Gardasil 4 pun sama. Okay, tapi dia cover 2 lah, dia cover box. 9 to 14 years old, 2 dos. 15 ni 26. Okay. Actually nowadays dia boleh bagi sampai umur 45. Tapi kena beli sendiri lah. Yang kita cover untuk kerajaan just school. Sekarang dah about 9 tahun kan. Kalau yang nak boleh kena beli sendiri. Dan harga tu Singapore dollar. Kali berapa? Kali 4. 2,000 dah lebih kurang. 2,000. Boleh untuk mereka yang umur 35 dia nak try to prevent lagi. Boleh lagi. Because ada setengah orang yang dari current tu dia cure and then dia reinfected balik. Ada. Tapi usually kita advise sampai umur 25 the best to prevent. Okay, so this is graph menunjukkan kita punya pencapaian kita punya vaksin until 2019. Tak capai 24% lah kita cover. Kita nak, if you want to reduce
CSB kena pergi sampai 80%, 60 to 80%. Kita hanya 24 dari dulu. 22, 3. Patient tak datang. Ataupun patient tak faham, dia tak faham lah. Sebab negara lain, kalau negara Skandinavia semua, dia sudah dapat 60, 70, 80%. Dan dia reduce the CSB. Jadi kita beralih kepada vaksin. Vaksin ni okey lah. Kita achieve about 90, more than 90%. Tapi kenapa kita tanya terhenti lah buat vaksin kan? Dah ada vaksin. Masalahnya kita vaksin hanya 10 tahun. Kita still lagi kena tengok pasien-pasien yang tak divaksin. And satu lagi, pasien divaksin pun dia still ada chances nak dapat CSB. Sebab dia tak cover semua. Dia cover about 50%. So still kena buat pap smear. Tapi pap smear kita tidak berjaya lah. Tidak berjaya. Okay. Disebabkan itu kita tengok kan. Poor coverage. Okay. Kita quality pap smear not good. And kita guna kebanyakan opportunistic base. Kita tak, kadang-kadang kita screen patient sama. 3-4 kali kita panggil dia, orang sama je. Betul? Orang sama je. Kadang-kadang beri minyak, ada lagi beri minyak. Beri minyak, beri beras. Orang sama. Dia opportunistic lah. Kadang-kadang kalau pregnant, tangkap orang pregnant. Kita tak cukup. Kita nak komiti punya screening yang ramai. So kita beralih pada satu lagi cara screening yang baru, iaitu HPV. Sebab HPV ni dia 90%, dia very high. Dia akan naik tinggi, lagi banyak dia buat, lagi tinggi dia punya accuracy. Kalau HPV memang dia tinggi, 95%. Okay. And kalau kita tengok cost, kita akan jimat banyak. Because kalau kita buat pap smear 3 yearly, kalau kita buat HPV can go to 5 yearly. Jadi kita punya HPV kita screen ni 3 hingga 7 kali. Compare with the pap smear about 15 times. Okay. And now yang kita buat, kita punya plan now is kita nak buat cell sampling. Okay, cell sampling. Buat sendiri. Bukannya doktor buat, dia buat sendiri. Dan pernah tengok kan? Cell sampling HPV. So this is our screening policy lah untuk HPV. Tapi banyak yang salah ni. Kita targeted umur 30 hingga 65 years old. Okay. The screening interval 5 years yang kita hantar ke laboratory lah. Sehingga cell sampling, Tapi banyak yang salah because of ada yang buat umur 18 pada buat. Ada bagi ke patient. Tak tahu dia faham ke tak. Sebab apa dia tak ambil umur 18? Dia ambil umur 30. Sebab teori dia is recurrent HPV infection. Kalau yang ambil umur 18, ramai lah HPV positif. HPV positif 18, 16 pening pada saya. Sebab 16, 18 hospital. Kolonoskopi. Ada satu kolonoskopi, bakar kolonoskopi saya. So jangan ambil 18, kita ambil 30. Meaning that 30 ni dia punya HPV infection dah kurang. Yang ada HPV infection tu yang ada recurrent lagi. Kita reduce banyak. Kita compare dengan umur less than 30. Kalau umur yang 50 tu kita tak 50 ke atas kita tak nasihat HPV sebab kita tahu masa HPV about 30 tahun untuk jadi cancer. So kita advise for pap smear. Okay. So this is our plan lah. Kita start tahun 2019 start di Kelantan tu. Fokus di Kelantan. Kita start. Kita yang buat pilot study. Under Dr. Mukarramah. Dan kita aim 2024 untuk nationwide. Kalau kita nak kurangkan. So this is device yang kita pakai.
Banyak device kita pakai, ada nama-nama device kita pakai. Cara nak buat tu senang je actually. Senang je. Cuma kita tunjuk. Semua bawa faham kan? Kena explain to patient how to do it. Tapi ada setengah orang tanya kenapa tak kita pagi ni kita tunggu the patient kat luar. Sana lah tunggu kat luar. Tunggu kat luar, dia buat sendiri. Kita tak bagi, actually ada orang suggest bagi buat balik rumah, memang tak balik lah. Simple. Tengah tu ada sampel yang kita buat kerja sampel tu, dia tak buat pun, dia bagi balik kosong. Kosong, ada yang bagi balik kosong. So this is dia punya flow, kalau kita buat sampling yang cell sampling tu, kalau HPV DNA tak detected 5 tahun. Kalau 16 dengan 18 yang high risk ni, hantar straight yang high risk ni, hantar straight for colposcopy hospital. Kalau 16 hingga 18 ni, yang non 16 18 ni buat pap smear. Okay. Kalau yang surgery dia repeat dalam 12 minggu. Faham? Yang ni yang a bit confused, biasanya confused, selalu confused. Kadang-kadang setahun refer yang 16. Sebab dia buat pap smear dulu, kita advise hantar untuk kami yang buat. Ini risk tinggi. Kami yang buat dan kami tengok dengan colposcopy straight. Nampak? Nanti alat yang kita gunakan lepas you dah diagnose pap smear ni semua, it's time to ask for the colposcopy. Colposcopy tak ada apa sebenarnya, kita suggest magnification je, nak tengok speed. Dia sama je, dia kalau you tengok colposcopy dengan you tengok naked eyes is the same. Cuma kita dapat besar sikit. Kita dapat besar, kita dapat jelas, dan bila kita masukkan center white semua, kita pakai cuka tu, dia akan menjadi putih, kita nampak di mana lesion, kita beri biopsi. Itu dia kelebihannya lah, nampak jelas. Yang lain sama. Okay. Okay, mostly is squamous lah. Adeno ni kurang, adenosquamous. Okay, type patient soal tadi sama lah. Ni tengok sini pun tahu kan, more toward the social problem lah. Okay, tengok sini kan. Low incident immune juice, kita kan tak ada dah. Okay, positive, poor hygiene semua toward the other side. Especially if you have a HIV, immunocompromised, lagilah dia tinggi untuk dapat simptom dia biasanya bleeding abnormal vagina bleeding, interstitial bleeding, postcoital bleeding, postmenopause, and dia boleh discharge kalau terus keluar discharge, and kadang-kadang you ignore, dia discharge sikit. Okay, simptom dia hematuria, dia akan kena bladder, boleh kena bowel, so dia jadi uremia, dia akan rosak the ureter, menyebabkan uremia. Okay, dia type ni penting, dia boleh exophytic and endophytic growth and ulcerative. Ni penting kalau you nampak growth ni sel, dia nampak macam exophytic macam-macam benda nampak keluar. Yang endophytic ni dia ke dalam, masuk di dalam cervix. Tak pernah nampak sangat, ini susah sikit. Kita boleh miss. Tapi kalau you suspicious, better send to us. Okay, banyak orang yang buat pap smear dulu. Ramai. Dia buat pap smear dulu, and then hantar colposcopy. Ada growth dah. Kadang-kadang kita pun apa hantar colposcopy kalau ada growth. Kalau dia dah ada growth, dia biopsi. Kalau you nampak dengan I pun nampak, kalau saya buat colposcopy dia memang nampak kan. You biopsi. Jangan buat pap smear. Sebab pap smear tu kadang-kadang you hantar, ambil masa sebulan. Itu pun kalau dia trace, kalau tak di trace, sampai kan. So dia ada staging, kita pakai staging kita pakai ni. Saya touch ni lah, CT scan dengan examination ada anesthesia ni yang baru CT scan. Dulu kita pakai ini saja. Kita dah ini 1, 4. So terima dia surgical terapi dah tak touch lah. Sebab ini dah kami punya area.
Okay. Yang penting this one yang penting ni kalau boleh dijumpa awal because 5-year survival is 85%. In stage 1. Stage 3 dah 35, stage 4 so relatif lah 20% ni. Okay. Dapat send awal. Okay, jangan tunggu. Tapi sebagai karsinoma mungkin dalam 15 tahun lagi dia tak jumpa lah kan. Kita dah jumpa penawar dia. Okay. Okey, Marian ya. Ada nak tanya soalan? Kita pergi pada ovary ya. Ovary ni semua tahu kan dia ada epithelial cell, dia ada cortex, dia ada germ. Okay, the CA dan mostly is the epithelial. Yang germ semua ni rarely, epithelial about 70%, germ cell ni about 20%, and set cortex is about 10%, and metastasis yang panggil kembang tu about 3 or 4%. Okay. So yang ni kita biasanya this one is happen in the older age lah, more older age. This one yang lady yang umur 18, 19 macam. And this one will respond with our treatment. Very good. This one respond. This one biasanya outcome dia very bad. So kita ada yang most commonly kalau tidak serious kan, serious type. Risk factor dia is a family history. Satu. Family history. Family history maksudnya family first degree dia tahu tak history negatif apa? Mak, ayah, anak, mak saudara, ponakan ni. Dia nak dua. Kalau dua memang high lah dia punya risk untuk mendapat. So kalau dalam history tanya ada bukan saja untuk ovary, beras pun sama. Kan si beras, si kolon, si endometrium semua dia ada family history. Age ni tak payah lagi lah. Age lagi berumur lagi dah tinggi untuk dapat si ovary. Nulliparous, early menarche, late menopause and late childbirth. Semua ni is the causes of the ovulation. Ovulation yang menyebabkan dia punya epithelial itu rosak sikit and dia akan cause increase risk of CA ovary. Okay, nulliparity semua ni. Okay, tapi ada juga yang gravida 12 ni dapat CA, tapi mostly is a nulliparity dengan early menarche and late menopause and late childbearing more than 35 years old. Okay, risk reduction makan OCP ya, kurang sikit sebab dia ovary tu kurang ovulate jadi dia protect the ovary, so it's reduced to 30 to 60%. Okay, breastfeeding, tubal ligation and buang ovary di sini. Biasanya kita buang ovary ni, biasa kita buat macam fibroid semua umur dah ke alam menopause kita just buang. Sebab kita takut lagi menopause kan lagi tinggi dia risk. Hereditary ovarian cancer ni kita ada this one, BRCA1, BRCA2. Okay. Ini most is a breast cancer punya ni lah. Dia pelakon ni. Nah pelakon ni. Ada sama pelakon. Mereka. Dia Jolie. Oh bisa. So dia ada BRCA tau. Dia ada BRCA. Dan dia pokoknya aku tenang jus tau. Because BRCA ni kebanyakan jus. Akal nasi jus. Jerman punya jus. Akal nasi jus ni Jerman lah. Type 1 dan type 2. Dia Jerman kata dia jus. So kalau kita ni dalam satu, kalau BRCA1 dalam 1/300, kalau BRCA2 ni 1 dalam 800. Okay. Ni HNPCC ni dan Lynch syndrome lah. Kalau umur colorectal cancer before age 50 and endometrial cancer before age 50. Okay kan? Ini Jolie dia ada breast kan, breast cancer kan. Lepas tu umur dia berapa tahun dia buang umur ni? 40. Kalau umur 40 is BRCA1, kalau 40 BRCA2, kalau BRCA1 masa umur 40 years old. Ni mortality file kita buang. Kalau ada yang ni umur 40 kita advise to remove the ovary.
terima tak boleh. Tapi tak ada kat Malaysia. Ada kat Malaysia kita kena bayar about I think 2,000 untuk dapat this test. And then kita tak advise semua orang buat test ni unless you ada 2 relative je. Katanya you punya anak ada, you mak ada, kita advise lah buat test ni. Sebab dia kena counselling ni. Tak ada main sebab counselling dia menyebabkan banyak benda. So dia autism dominan ni turun. Kalau seorang-seorang atau mother ada, dia boleh turun 50%. Sama ada lelaki perempuan 50%. Okey, ini risk of healthy tumor, lepas tu kita akan ambil berakawan benda tu because kalau satu okey lagi 5%, kalau dua about 7.2%. Kalau ada berakar tu lagi tinggi. Berakawan ada lagi tinggi, ada 30 to 50%. Dia akan lifetime risk you nak dapat CA ovary. Yang ada CA. The problem is ovarian cancer is dia present late. Tak ada apa-apa ni. You pergi dari mana pun, dia present memang late. Dia tak boleh marah patient. Dia marah kan. Oh, berapa main lambat? Tanya saya tahu ni lambat. Kabar-kabar rotate lah. Dia present late. Memang tak ada lagi. Si ovary terkenal lah. Late presentation. 75%. Bukan saya punya data ni, data daripada Amerika ni. 75% mari dah stage 3, 4. Kita lagi stage 3, 4 yang lagi. And kalau stage 3, 4 dia punya outcome 5 years is 25%. Kalau dia banyak awal 90%. Tapi dia ini yang epithelial cell. Tapi kalau yang budak-budak tu, yang germ cell tu dia bisa lagi, dia terbalik. Tapi tak ramai yang kena germ cell, mostly dapat yang ni. So this is our most headache lah di kepala. Datang-datang dah teruk. And the presentation dia pun tak tipikal. Kadang-kadang dia tu bertukar dengan gastrik lah, medu lah, macam-macam. Dia tak tipikal. Dia bloated, discomfort, kan? Tak terfikir dah dia nak tengok betul, nak buat ultrasound. Sebab dia punya presentation memang susah. Kadang-kadang dia present dengan emergency tulang, effusion, pergi medical, pusing-pusing. Lagi tak jumpa lah buat CT scan. Oh, ada ovary, tinggi orang putih. Banyak dakik macam tu. After CT scan effusion dapat ada ovary, refer. Baru sedar ovary. Tapi dah merata dah pergi. So, macam mana nak buat? So, kita pun fikirlah screening. Tapi masalah screening ni kita kena, kalau kita jumpa, kita kena operate. Yang tadi tak payah. Itu senang. Jadi kita just kalau jumpa, kita just sama ada kita cauterize ataupun kita just lift it keluar. Kita remove it. Yang ni kena laparotomi masalahnya. Okay. Ini kan. Tapi kita nak cepat sebelum jadi stage tinggi lah. Cepat. So, strategi kita nak buat tu, kita kena ada satu test yang boleh dapat positive predicting value about 10%. Kalau kita operate 100, 9 saja kita tersilap. Test yang betul-betul accurate kita nak. So kalau kita ambil H50, kita ambil H yang muda sebab jarang ada CA ni. So kita nak 99.6% accuracy untuk dapat dengan the specificity about 80% untuk dapat this 10%. So apa kita buat is one test is CA125 kan, bukan dengar kan? Dia semua ambil kan, dah ada apa-apa dia buat CA125. Masalahnya CA125 ni accuracy dia rendah. HPV kalau dia tengok PPV dia about 10%. Jadi tak boleh dibawa untuk screening. Kalau kita tengok ultrasound pun capacity of C ni tadi pun dia bahawa is only 2.8% dia punya PPV. So kalau kita combine kedua pun still dah juga about 4-5% kita combine, precisely combine. Jadi tak ada, dia tak boleh nak buat sama ada yang nak ambil CA125 ke yang nak ambil, dia nak buat kata yang nak ambil lung patient semua yang pre-menopause dengan post-menopause yang buat CA125 plus dengan ultrasound. Tak guna. Sebab kalau dia buat juga
the test, okay, kalau untuk orang average ni buat dia test ni, dia end up with operation. Segmental tinggi dia buka. Sebab segmental ni dia boleh banyak benda boleh. Dia boleh endometriosis boleh, even appendix pun boleh. Pregnant boleh naik. Dia tak spesifik. Unless dia ribu lah. 500 ke atas. Okay, so kita tak recommended. Because sekali buat juga, dia end up with the unnecessary operation. Unnecessary. Okay, yang kita advise is a high risk family history yang tadi. Yang ada dua keluarga, yang ada dua keluarga yang ada si ovary ke, si breast ke. Dan kita ambil berakawang tu, kita advise. Itu pun mesti kita akan advise buang dia punya ovary masa umur 35. Okay, yang tak nak baru kita screen. Okay, sebab dia punya risk tinggi. Kalau tak nak juga kita kena screen lah every 3-4 months sekali. Okay. Ini saya tunjuk satu lagi. Kadang-kadang kalau ke hospital kan kita selalu dapat NSMS kan. Tahu kan NSMS? Anything yang tepi pada uterus tu NSMS. Appendix semua tu pasal NSMS. Sebenarnya ovary, fallopian tube semua NSMS. Yang penting because kadang-kadang dapat ultrasound tu kan. Sama ada nak refer awal ke tak mau refer, pening kepala. Kadang-kadang kecil ada 3CA. Pernah buat kan? Yang pening tadi. So you need the proper guideline so that yang mana kena refer awal, yang mana you can follow up the patient. So kita biasanya kita pakai ultrasound lah. Ultrasound is very accurate, 90%. The accuracy untuk detect abnormality sama ada cancer or not. 90%. 90% ya. So apa kita buat? Kita pakai kalau terbaja ada banyak sistem kita pakai untuk classify this CA ovary ni. Kita ada pattern recognition, kita ada simple scoring system. Yang kita pakai dekat Kota Baru, kita pakai yang AOTA 2000. Kita pakai pattern recognition. Okay? Kita recognize sebenarnya pattern. Okay, pattern of the ovary. Maksudnya before maksudnya kita pakai sama ada cyst to uninuclear ke, ada solid area ke, kita pakai pattern. Itu adalah pattern, maksudnya pattern recognition. Sebenarnya before kita pergi pada pattern, kita kena tahu sama ada patient tu menopause atau not. Kalau menopause kita tahu bahawa the amount of cyst tu lebih kurang sama. Sama banyak. Tapi when you go toward menopause, the CA ni akan meningkat. So be careful. Kalau ada CA, kalau dia dapat scan, dapat cyst, kalau dia menopause, kita refer. Kalau pre-menopause, you can wait. So dia pakai pattern recognition, semua tahu kan? Yang ni pattern recognition. Kalau dia pakai simple description, dia pakai ini dia beritahu tadi. By scan dia beritahu endometrioma, beritahu teratoma, simple cyst, functional cyst, malignancy. Ini tunjuk kan? Ini apa ni? Tak clear kan? Ini pattern lah. Simple description. Ini pattern recognition. Tengok pun tahu dah. It's a ground glass. Glass tak? Ground glass. Dia ada unit satu je. Okay, biasanya kalau ground glass, satu biasanya endometriosis. Endometriosis. Kalau anechoic, satu kita nampak bisa cyst adenoma. Kalau yang ni, kalau dia mix, echoic ada mix. Sama ada anechoic dengan anechoic tinggi, and ada echoic shadowing, bisa teratoma lah. Jadi when it's bleeding, dia ada cobweb macam sarang laba-laba. Okay. Kalau distrik lah, ni cara ni tengok. Yang ni mesti dia boleh tengok pada scan sekali tengok dia tahu lah. Contoh-contoh macam ni lah. Kalau tak dapat juga dia pakai je. Jadi yang kalau dia dapat SIT ni lebih senang. Kalau Doppler nampak solid area tu ada kalau Doppler. So mostly it's a C lah. And satu lagi ascites. Probably ascites is mostly C. Kalau tak dapat dia pakai simple roll is this one B roll and M roll. You just tick it. Okay. You take dia punya scan, dia kena ada nucleosis, dia ada solid area punya
ascites, vasculitis semua. Okay, nucleotic dia dapat the score. Kalau score tu mostly M, dia benign lah, dia boleh follow up lah. Kalau you score, B, benign, dia boleh follow up lah. Kalau M, refer to us immediately. Pasal this is high. Kalau the rule tu tak boleh pakai, maksudnya dulu ada, biru dengan M tak ada, kita pakai NSN non-model. Dia ada dalam application. Semua dia campur dengan CO2 lah, dia kena ambil CO2. So kalau dia punya risk index is less than 10, sendiri. Kalau tak, kalau less than 10, you just continue the follow up. Okay. So the simple of operation sendiri is to remove, right? Kita kena remove kalau ada ovary, kita remove. Tujuan untuk staging and reduce the bulk of the tumor before we start the chemotherapy. Kalau kita buka macam ni nak kebanyakan ni. Sama macam ni. Memang tak nak operate pun kadang-kadang. Untuk open glove ada. Macam ni kan. Dah kena liver, dah kena spleen, kadang-kadang. Memang kita debug and then kalau boleh kita bagi chemo. Chemo kita sama kabur dengan PET. Okay. Saya pergi pada third endometrial cancer. Pendek nampak ngantuk lah. Ada lagi satu kan? Tak penat Si endo ni actually bagi saya lah, saya tengok lagi banyak dah sekarang. Dia meningkat. Kalau kita tengok kat US kan, di data pada US 40,000 new case. Tapi yang best si endo ni dah dikurang. Kalau tadi half, kalau kita tengok the ovarian CA dia half. Ini about quarter. Kalau kat US is the fourth, kat UK second. Okay. Kalau dia mostly in West developed country. Why? Kenapa? Dia more toward that area. And the uterine sarcoma is adenocarcinoma lah. Dia type 1, type 2, tak touch that one lah. The risk factor dia is around 12, late menopause, dia sama dengan tadi. Okay, early menarche, late menopause, okay? Semua hormon. Ini kriteria ini semua related to the hormone estrogen. Yang sebab ini ada dua type. Yang ni yang common lah, type 1, estrogen dependent. Yang type 2 ni biasanya old age, teen. Yang ni very aggressive lah, behave like ovary. This one benign sikit. Okay, mostly estrogen. Okay, estrogen dependent. And this one related to the diabetes, hypertension dengan hereditary lah. Okay, so dia punya sebab apa kita naik ni, sebab ni lah ni, obesity, booming obesity. So kalau tengok kan study buat, kalau up to weight tu 22.7 kg, dia punya risk about 3-fold. Kalau jump up ni jadi 9-fold. Yang tanya sebab apa dia pakai weight, dia tak pakai BMI apa. Dia pakai weight lebih. Okay, tinggi lah. So that's why it happen in the river country and Malaysia. Malaysia tinggi dah. Dan kita kan Johan kan. Saya pun masuk dalam Johan juga dulu. Sekarang tak lah. Kurang sikit. Nak masuk balik ke? Johan obesity Malaysia paling tinggi kan? Berapa? 30%? Saya 30? 50? 50. Overweight 50 semalam. Overweight tinggi. Sebab tu sekarang ni mostly saya tengok dah meningkat tinggi naik. Dia dah kalau kota baru saya rasa dah lebih daripada ovary saya rasa. Saya sebut lagi lah ovary. Sebab kita kan negara manis, negeri manis. Semua manis. Yang ni kalau tak betul ni.
Tanya boleh makan tak boleh makan. Kalau kena nyakit ni janganlah sekali makan manis-manis. Tak boleh lah. Kurangkan manis. Banyakkan seniman manis boleh lah. Intake kalori pun sama dia. Kalau dia ambil animal fat and dry animal fat, dia ambil saturated, unsaturated pun dia naik dapat 2.1 fold. And ni complex carbohydrate. Betul lah tak boleh makan ni. Protective, macam biasalah, OCP lah. And isap rokok. Protective isap rokok, tapi tak nasihat lah. Nanti orang datang. Isap rokok, okey. Sebab dia ni risk lung pula. Kan? Sebab apa isap tembakau ni dia akan reduce the estrogen. Estrogen. Sebab tu dia protective. Kalau saya suka ni sebab masa medical school dia ada soalan MCQ. So which of the CA will reduce the asal rokok? Soalan famous ni. Korang ingat tengok? Tak tahu. Sekarang tak famous dulu. Soalan just teka-teki. Simptomnya, the symptom is mostly a bleeding. Especially bleeding and postmenopausal bleeding. Yang lain-lain tu more to pain semua. Tapi yang tengok yang penting sekali kalau dia duduk kat mana-mana, kalau patient tu menopause, dia present dengan postmenopausal bleeding. Okey ni yang penting. Sebab mostly come because of postmenopausal bleeding. Sebab apa postmenopausal bleeding? About 85% of DCA Indo is more than 50 years old. Kalau bawah daripada 40 years old, usually is about 5%. Umur between the 40 and 50, about 10%. Kalau tu pun usually patient obese, yang ada PCOS, polycystic ovarian syndrome. Kalau yang young lady. So menopause ni tahu kan definition menopause kan? 12 months without a period. Sebab ada patient, dia suka lah. Dia datang balik, tak ingat kan period datang balik. Dia datang balik dah setahun. Dia datang balik dah setahun. Kalau doktor refer sekali, tempat lain lah, ada tempat lain. Dia tak refer, okey lah. Dia datang balik. Tunggu. Dapat sikit. So, yang penting when you dapat postmenopausal bleeding, walaupun tak tinggi, this is the first one you akan buat lah. As your diagnosis. 10%. Tak tinggi, yang lain lagi banyak. Atrofi semua. Tapi yang ni yang akan tuju. Kalau ada apa-apa yang tuju sini, tak ada tuju, dia buat vaccination, dia buat pap smear, transmission ultrasound, endometrial biopsy and dilatation curettage. Okay, transmission ingatlah yang buat abdomen. Kalau ONG buat ni, kadis tak ada. Yang ada. Minta dengan mengarah. Sebab dia kalau atas kan, kalau saya kata yang BMI banyak kan, tik nak masuk, nak tengok ET, dia tengok ET ni. Yang penting tengok ET ni. ET kalau more than 5 mm, the risk is about 1 minute. The risk is about 1% lah. Kalau less than 5 mm, 1%. Dia dapat CA ni. So dibuat TBS. Kalau yang uri tadi pun sama, TBS. Tapi TBS ni masalahnya you can scan barang-barang atas. Dia boleh kat pelvic dah. Sebab dia punya penetration dia di this area. Atas ni kena stay dalam kena pakai atas sama. Biasanya yang buat TBS kalau besar, itu more than 12 weeks. Sekarang saya suruh, dia kata saya suruh yang fibroid yang besar. Tengok tak nampak So ataupun dia kalau dia nampak endometrium ni nampak tak regular, dia macam tebal ni dia buat sonografi. Dia jangan buat dia kan. Sonografi and then kalau boleh, kalau more than 5 mm postmenopausal ni ambil biopsy. Okay, biopsy. Biopsy and send to the as fast as possible that you can refer the patient lah. You refer dia buat kan endometrium. So dia refer ke postmenopausal. Ada yang buat? Kalau boleh buat lah. Tak susah macam pap smear je. Cuma
Dia kena masuk dalam Civic untuk ambil biopsy. Dia kecek. Okay. And dia buat histoscopy ni kita kat hospital buat. Okay, the treatment tu is sama yang tadi ya. Kita buat oophorectomy plus lymph node biopsy and lymph node dissection, sorry. Okay, the staging kita ada stage 1 sampailah stage 4. Stage 4 dah kena liver, lung. Stage 1 ni still localized dekat kawasan ni. And the survival rate dia tinggi lah. Sebab kalau stage 1, kebanyakan patient present dengan stage 1. Overseas kat kita rasa kawasan ni. Sebab payah nak buang uterus, orang buang kadang-kadang. Gaduh kadang-kadang. Especially kalau dia tak menopause lagi. Kalau menopause dia memang dia tak apa. Susah. Kadang-kadang kalau dia dapat umur muda, tak nak. Soalan kita, kalau kita boleh buang awal, alhamdulillah. Ini dah. Okey dah. Itu saja dah. Sebab dah. Saya nak beri masa. Ada soalan kan? Saya punya sikit je yang banyaknya kita tahu lung dengan colorectal. Kita dah pupus. Lepas ni 5 tahun datang lagi, ini jaga antenatal lah. Ada lah. Kita tengok kami punya muka antenatal. Labor room. Ada soalan kan? Ada? Okay. Terima kasih ya.